English, press 3. TPCODL को आपनको स्वागत। नो पावर सप्लाई एवं वोल्टेज इश्यू पाई एक दबांतु। फायर सेफ्टी इमरजेंसी नो पावर सप्लाई पाई एक दबांतु। ऑनलाइन रे कंप्लेन दबा पाई एक दबांतु। आम ग्राहक सेवा प्रतिनिधि दया करी अपेक्षा करंतु। आपनक कॉल टी को आम ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को ट्रांसफर करा जाउची। एही कॉल टी को प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता निमंते रिकॉर्ड करा जाउची। प्रिय ग्राहक वर्तमान कॉल सेंटर रे अधिक कॉल रश थिबारु आमर समस्त प्रतिनिधि अन्य ग्राहकंक सेवारे व्यस्त अछंती। दया करी आपनक अभियोग दाखल करिबा पई आमर वेबसाइट अथवा मोबाइल ऐप को व्यवहार करंतु किंबा 977। नमस्कार टीपीसी को आपन स्वागत। मो शुभश्री आप देख परिबे। हेलो भाई नमस्कार। मु खोदा बेगुना कड़गुरु कहली। हमर बेगुना सब जन रोजी म एक्चुअली कंप्लेंट देथिली गोटे दी दिन तळे मैम से कंप्लेंटा कोन हला टिके देखिबा गया। असुरी पे से दुखित निश्चित रुहंतु। आम थरफ को संपर्क करा जीवो। इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपन कर गोकुल नायक नाम रोची सेक्शन बेगुना सेक्शन रोची। आज्ञा 2 दिन तळे आपण नो पर्सनल इंडिविजुअल को नै एक कंप्यूटर रजिस्टर करने छन्ते आज्ञा। आज्ञा ए कंप्यूटर रजिस्टर करा गला परे डिपार्टमेंट को स्टाफ के जोगाजोग करछन्ते किंबा कोने तेगे जानि परिबे के सर? नहीं आज्ञा एबे समस्या कोन रोची? सेम समस्या जाय कि सप्लाई बंद रही छै आज्ञा। आज्ञा मीटर सप्लाई रही छै किंबा रही नै से जानि परिबे के? नहीं आज्ञा सप्लाई जे पर जोन छ बंद रही छै आपनकर करंट अप एंड डाउन होछि किंबा टोटल ओवर सप्लाई बंद रही छै सर? से खुंटलु तो डिले माने ये कि मैम तार डिले है जो आज्ञा अप एंड डाउन होछि किछ समय करंट रहउछि एवं रहउ नै मध्य। नहीं टोटली पूरा कट की जाई छी माने हेलानी आज की 3 दिन घर बाकी किछ लैंडमार्क मंदिर विद्यालय हॉस्पिटल किछ रही छै मंदिर के मंदिर रहउछि सर? मैं माने कंप्लेंट आछि ना क्लोज टे कोन की सर ये कंप्लीट क्लोज हो जाय छै क्या? कंप्लेंट क्लोज कर दियला भाई सर ये तो मेंशन करा जाय छै कि क्लोज हो जाय छै बोली तनो करी हम हां जे आज्ञा माने क्लोज टा केमिति माने हेल्ला केमिति माने होजी हमर कंज्यूमर तो माने प्रॉब्लम सॉल्व हेनी कि हम जो कंप्लेंट क्लोज केमिति हला? सर जे पर अपन जोन काटटी करा जाय नै कि बस स्टाफ के जोगाजोग करनांती एवं ना मु सेटा मैम बुझी परची मैम जे किंतु के तो कांटेक्ट करले नै कि करले नै प्रॉब्लम टा सॉल्व करा गले कंप्लेंट क्लोज करा जिवो ना मन को कंप्लेंट क्लोज करा जिवो? काटटी करा गला परे ही कंप्लीट क्लोज करा जिवो। ताले क्लोज केमिति हला? कंप्लीट जे पर जोन छ क्लोज करा जाय छै कार्य करा जाय नै की जणैला माने की जणैला माने क्लोज करिया की माने एटा माने परमिशन के देला क्लोज करिया को कम बेन क्लोज होला? ये को मैं पुनः रजिस्टर करने डिफॉर्म कंफर्म करने नहीं सुनंतु मैम सुनंतु हेलो आज्ञा मतलब मैम कंप्लेंट क्लोज कौन पे हला आपण माने प्रॉब्लम टा सॉल्व करछंती की कंप्लेंट क्लोज की गला माने एमिति 2 मास सुनंतु 2 मास पूर्वरु मैं फोन करथिली 2 मास पूर्वरु फोन कर एमिति प्रॉब्लम हेतला कंट्रोल तार ढिला हेतला फोन करथिली कंप्लेंट देथिली ए माने आज फोन करूची काली सकाळ को से गोटे प्रॉब्लम कंप्लेंट क्लोज हे होची पुनी आउथरे कंप्लेंट नउछंती एमिति पूरा माने 15 दिन काल एमिति आज कंप्लेंट दोची काली क्लोज 15 दिन काल चलला माने आज कंप्लेंट दोची काली कंप्लेंट क्लोज हे होची पुनी आउथरे कंप्लेंट दोची 15 दिन हला लास्ट को बाहरु डाकी की मु माने 400 टका देई की बाहरु डाकी की मिस्त्री डाकी काम करली आपनकर माने येरु केही कंपनी के आसलेनी जल्दी से आपनकर सर्विस माने जो सर्विस माने देई पर नथि ताले कोन बे हेतरे काटुछ मेंटेनेंस चार्ज बिले मु 2 दिन तो माने 3 दिन हला घर अंदर ही पड़छि मु कंप्लेंट दिले आपन ओरसरे कंप्लेंट दिली सब मैं हम मेंटेनेंस चार्ज बिल केते टका काटुछंती मतलब प्लीज माने ये कोन खरा हमदुनी मैम आपन बिल रे कम जो मेंटेनेंस चार्ज सब मास रे काटुछंती ना काटुछंती केते टका काटुछन मटी कहले क्यों को अमाउंट को नहीं मैम टे क्लियरली कहंतु एक्चुअली मु एटा रेकॉर्डिंग करछि एटा सोशल मीडिया रे पडिबो आपन माने टीपीएस लो कोन चालि छि गंबे ए जिंस कोन चालि छि आज्ञा आमे माने आपन को बिल दोनु ए जो ए माने कंज्यूमर नंबर रे किछि पेंडिंग अमाउंट अछि नहीं कोन किछि कम नहीं ताले कम आपन से सर्विस दउ नांदी ताले आपन जो हमर मेंटेनेंस चार्ज को माने कोउत पय नउसन को कारण रु नउसंदी मोर कंप्लेन माने सॉल्व हेनी
ଆପଣ କେମିତି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟା କ୍ଲୋଜ କରିଦେଲେ? ସାର୍ এই রিগার্ডিং আমি এখন পুনর্বার ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେଜିଷ୍ଟର କରିନି ନାଇଁ ପୁନର୍ବାର ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟା କ୍ଲୋଜ କଣ ପାଇଁ ହେଲା ମ୍ୟାମ୍? ମୋତେ ୟାର ଉତ୍ତରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି, କଲ୍ ଟିକେ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ନିହାତି ନିହାତି। ହୋଲ୍ଡରେ ସାର୍ ସହଯୋଗ କଥା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଇ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ୍ଲୋଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍କୁ ଆମେ ସୂଚନାଟିକୁ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ କରିନେଉଛୁ, ଯାହାକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଇନଫର୍ମ କରିନେଉଛୁ ଏବଂ ଏହି ରିଗାର୍ଡିଂ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେଜିଷ୍ଟର କରିନେଉଛୁ। ମାନେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲୋଜ ହେଲା କଣ ପାଇଁ କ୍ଲୋଜ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ତା ଇନଫର୍ମେସନ ଥିବ ନା? ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କ୍ଲୋଜ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କ୍ଲୋଜ କରିଦଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍? ମତେ ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ମାସକୁ କାଟୁଛନ୍ତି? ସବୁ ମାନେ ପର ମାସରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କନଜ୍ୟୁମରର କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ସାରା ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଲୁ ପୁରା ମାନେ ଇୟର୍ଲି କରିକି ଦଉଛୁ, ମାନେ ସବୁ ମାସରେ ମାନେ ଆମର 30 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ ନଉଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ, ନଉଛନ୍ତି ନା ନଉନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆମ ଇଏ ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଭିତରେ ଆପଣ ଥରେ ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ କଣ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଯୋଉ କନଜ୍ୟୁମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କି? କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦିନେ ଅଧେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଘରେ ଲେଡିଜ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କୋଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଯଦି ସେମାନେ ବିଲ୍ ବି ଟଙ୍କାଟେ ମାନେ ବାକିଆ ନାହିଁ କି ପେଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ଆପଣ କଣ ପାଇଁ କାମ କରିବେନି? ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭୁଲ କିଛି କହୁଛି ସେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୋର ତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଛି, କେହି ଜିନିଷ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପକେଇବି। ଆପଣ ପଇସା ନେଲା ଟାଇମରେ ଠିକ ମାନେ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ କଣ ପାଇଁ ଦେବେନି? ସବୁ ମାସରେ 30 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ ସେମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ଚାର୍ଜ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ନଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିନେ ଅଧେ ଖରାପ ହବ କଣ ପାଇଁ ଆସିବେନି? ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି ନା ସାଲାରୀ ନଉନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ମୋର କହିବା ଭୁଲ, ସାଲାରୀ ମୁଁ ମାନେ କୁଆଡେ ମୋର ମ୍ୟାମ୍ ଏଟା ଭୁଲ ମୋର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ ସଲ୍ଭ ହେଇନି, କଣ ପାଇଁ ମୋର ମାନେ ଇଏ କ୍ଲୋଜ ହେଲା, ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ କରିନେଉଛୁ, ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ରେଜିଷ୍ଟର କରିନେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ କରିନେଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାମ୍ 15 ଦିନ କହୁଛି 2 ମାସ ତଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଥିଲି, 15 ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲି, 15 ଥର ଅଟୋମେଟିକ କ୍ଲୋଜ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ଆର କିଛି ଆନ୍ସର ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ କ୍ଲୋଜ ହେଲା। ନାଇଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କଣ ପାଇଁ କ୍ଲୋଜ ହେଲା ବୋଲିକା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନି ମ୍ୟାମ୍, ମାନେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ନ ହବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ମାନେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଉଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଟା। ମୁଁ ଏମିତି ଫୋନ କଲି ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ, ମାନେ 2-4 ଜଣ ମ୍ୟାଡାମ ଉଠେଇଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମ ହଉଛି ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ 3 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ କରିନେଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାଫ ଯୋଗାଯୋଗ ନେବେ ଏବଂ ଦେଖିନେବେ ସମସ୍ୟାଟି କଣ ରହୁଛି ସାର୍। ୟାର କଥା ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଆ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ଫୋନ କରି ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ କ୍ଲୋଜ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟାଫ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନେବେ। ଜଣାଉଛନ୍ତି 3 ରୁ 4 ଦିନ ଧରି ସେପଟେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। 3 ରୁ 4 ଧରି ସେପଟେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖାପାଖି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଯେପରିକି ସାର୍ ମନ୍ଦିର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ହସ୍ପିଟାଲ କିଛି ରହିଛି ଜାଣିପାରିବେ କି? ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହୁଛି ସାର୍? ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବି ଯୋଉ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା। ସୂଚନାଟି ସେ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ଟୋଟାଲି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ସଲ୍ଭ ହବନି। କାଲିକି ଫୋନ କରିକି ପରଦିନ ଫୋନ କଲା ବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ କାମ ହବନି। ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବାହାର ଡାକିକି କାମ ମାନେ କାହାକୁ କଲେ ମୁଁ ମାନେ ଠିକରେ ମାନେ ଘରେ ଲାଇନ ଟା ଜଳିବ ନହେଲେ ଜଳିବନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।
ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ।